Bi le 21 mars 2020 nga foli be mogo conscient bela jali. Foli temelen ko fe ka boy no ni video kono ame fen kana doni nyefo bana do de kan. Bana min kelen do ka jien kono mogo ka managa ame do mi na iko bi. Bana mi ni atogo ye coronavirus. Coronavirus yere ye bana sugu jumew ye. Jien kono mogo ye coronavirus la ko don wakati jume. Coronavirus yi akod damine na yoro jume. Coronavirus yi abe mogo la soro chogo jumena. Ni coronavirus be mogo mi na abe ko jumeni jumenke atila mogo la. Mogo kanga mune ke wala saka coronavirus yi mbali ka chari jien kono. Mogo do be ka coronavirus ko imiri fen mi ye. Ani an yɛrɛ ka jamana n'o ye Mali ye o ɲɛmɔgɔw bɛ ka coronavirus ko in kɛ kɛcogo min na. Coronavirus a ye degun min na se diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw ma. Ni an ka waati sera k'a nabɔ an bɛ fɛn ka dɔ ɲɛfɔ ninnu ko ninnu de kan. An bɛ fɔlɔ jumɛn na o de ye coronavirus diɲɛ kɔnɔ maaw y'a la kodɔn wagati jumɛn. A ko daminɛna yɔrɔ jumɛn. Coronavirus yɛrɛ ye bana sugu jumɛn ye. Ni ko ta ka lajɛ diɲɛ jamana dɔ bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko Chine. Chinois ka o jamana in kan u ka dugu dɔ bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ yen ma ko Wuhan. Coronavirus ko in a daminɛna yen nɔ de. Yen nɔ kɛnɛya lakanabaa dɔw bɛ yen nɔ. Olu de nana bɔ a kalama ka fɔ ko banakisɛ dɔ bɛ u ka o dugu in na. Olu ye jɛkulu dɔ labɔ a kalama ni o jɛkulu tɔgɔ ye ko OMS. OMS o ye Organisation Mondiale de la Santé. O ye jɛkuluba ye jɛkulu min sigilen don diɲɛ kɛnɛya kow kunna. Ni ko ko kɛnɛya i ko ko ka bana kunbɛ walima ka bana kɛlɛ. Donc Chinois ka lakana u ka kɛnɛya lakanaba ninnu olu ye a fɔ OMS mɔgɔw ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la le 31 décembre 2019 k'a fɔ ko olu ye banakisɛ dɔ ye u ka o Chinois jamana in kan. O dugu in na ni o dugu tɔgɔ ko Wuhan. Bana min do ko bana sidɔnbali dɔ do. Olu yɛrɛ t'a dɔn bana sugu min don fɔlɔ. Nka ko bana min do ko a bɛ tali kɛ ninakili de kan. Ni ko ko ninakili i ko ko ka fiɲɛ sama ka bila. Ni ko ko ka fiɲɛ sama ka bila o ye fogonfogo de ka baara ye. U kɛlen kɔrɔ kɔfɛ ka OMS ladɔnniya a ko ninnu na. Chinois ka kɛnɛya lakanabaa mɔgɔ ninnu u ma to sigilen. U y'u ka wulikajɔw kɛ u bɛ se k'a dɔn bana in ye bana suguya min ye. Tile damadɔ o kɔnɔna la u nana dɔn k'a fɔ bana in ye bana suguya min ye. A dɔnnen kɔrɔ kɔfɛ u fɛ u ma sɔn k'a ko kɛ dogodogonin dogoko ye u y'a ko kɛ kɛnɛkankow ye. Le 9 janvier 2020 u ka sɔrɔ ka mɔgɔw ladɔnniya a kow la. Ka yira k'a fɔ u y'a dɔn bana suguya min don. U ye tɔgɔ min fɔ a la o kɛra coronavirus ye. COVID-19. Donc bana sidɔnnen sisan nɔ mun de tora o de ye k'a dɔn sisan nɔ fura jumɛn de bɛna kɛ ka bana in kɛlɛ. Donc o furako ninnu ɲɛɲinini kɔnɔna la u nana ye k'a fɔ bana in a ye mɔgɔ kunfɔlɔ minnu minɛ dɔ de bɛ ka fara o tigilamɔgɔw kan ka taa fɛ. Donc OMS n'o ye Organisation Mondiale de la Santé i komi an y'a fɔ cogoya min na ale ye jɛkulu ye min sigilen don diɲɛ kɛnɛya kow kunna. N'i ko ko kɛnɛya i ko ko bana kunbɛ walima bana furakɛ. Komi bana min ye bana nasankuraw ye. Fura ma sɔrɔ a la fɔlɔ ka se ka mɔgɔw kɛnɛya yɛrɛ. Donc mun de bɛ se ka kɛ o la sisan o de ye ka bana in kunbɛ a ma minnu sɔrɔ a kana olu sɔrɔ fɔlɔ. Bana kunbɛ dɔ ye jumɛn ye? O de ye i k'i ni bana cɛ janya ka bɔ ɲɔgɔn na. Donc ni bana ma ɲɔgɔn ye a ka ca la bana in a tɛna se k'i sɔrɔ. Donc o hukumu kɔnɔna na le 30 janvier 2020 OMS ka sɔrɔ k'a déclarer k'a fɔ ko épidémie du coronavirus ko o bɛ Chinois jamana kan. A bɛ Chinois jamana dugu min na a ka sɔrɔ ka o dugu in fɛnɛ ko fɔ. Donc o kɔrɔ ye mun ye? Mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ n'u bɛ Chinois jamana kan n'u tɛ dugu in na u kana sɔn ka taa dugu in kɔnɔna la. N'u taara dugu in kɔnɔna la a ka ca la u ni bana in u bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na bana in bɛ se ka u sɔrɔ. Mɔgɔ minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ n'u bɛ dugu in kɔnɔna la olu fɛnɛ kana fɔ k'u bɛ bɔ dugu in kɔnɔ ka taa Chinois jamana dugu wɛrɛw kan. U kana kɛ sababuya ye ka bana in cari Chinois jamana kan yen nɔ. O bɛɛ kɔfɛ u nana ye k'a fɔ hali bi dɔ de bɛ farala jama kan ka taa fɛ. Dugu in yɛrɛ kɔnɔna tɛ bilen mais a bɛ ka mɔgɔw sɔrɔ fan wɛrɛ fɛnɛ fɛ min tɛ hali dugu in kɔnɔna ye. O hukumu kɔnɔna la OMS fɛnɛ ka sɔrɔ ka na tuguni ka alerte wɛrɛ kɛ k'a ka niveau de menace ka o élever sisan nɔ.
k'a yira k'a fɔ chinois jamana yɛrɛ donc nin tɛ o dɔrɔn concerné, nin ye diɲɛ yɛrɛ de concerné. Donc sisan nɔ mɔgɔ bɛɛ k'a dɔn sisan k'a fɔ ko bana bɛ chinois jamana kan wa dugu kelen dɔrɔn fɛnɛ tɛ. O fɛnɛ kɔrɔ ye mun ye mɔgɔw k'u yɛrɛ minɛ chinois jamana tagali la o wagati kɔnɔna la, parce que n'i taara a ka ca la i ni bana in bɛ se ka ɲɔgɔn ye, n'a ye ɲɔgɔn ye bana in bɛ se k'i sɔrɔ. Donc o hukumu fɛnɛ kɔnɔna la mɔgɔ minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ ni olu bɛ jamana wɛrɛ kan n'u y'a ye k'a fɔ mɔgɔ de fɛnɛ bɔra Chine ka na, olu fɛnɛ k'a dɔn k'a fɔ nin bɔra yɔrɔ min na bana dɔ bɛ yen dɛ, donc an k'an kɔlɔsi, an k'a sɛgɛsɛgɛ a fɛnɛ kana don ni bana ye an ka yɔrɔ la yan nɔ. Donc o ye k'o yira mɔgɔw la. U nana ye hali bi ko bɛ ka taa ɲɛfɛ, ko bɛ ka taa ɲɛfɛ. Donc o hukumu kɔnɔna la le 11 mars 2020 le directeur général de l'OMS n'o ye Organisation mondiale de la santé au directeur général ale tɔgɔ ye Tedros Adhanom. Donc ale fɛnɛ ka sɔrɔ ka déclaration kɛ tuguni k'a yira k'a fɔ ko bana min yera chinois jamana kan nin ko in tɛ chinois jamana dɔrɔn concerné dɛ, k'a fɔ ko chinois jamana dɔrɔn de ka bana don, walima ko chinois jamana ni a kɛrɛfɛ jamana ninnu ko olu de ka bana don, ko nin tɛ olu dɔrɔn ko fɔ dɛ, ko diɲɛ dugukolo in yɛrɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen ko bana in bɛ a bɛɛ de ko fɔ, k'a fɔ ko yɔrɔ dɔ de bɛ yen nɔ ko bana in tɛ se ka se yen nɔ, ko o yɔrɔ tɛ dugukolo in kan. Donc nin yɔrɔ ye yɔrɔ ye ka mɔgɔw jaabi, mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ ko bana in tɛ se ka fɛn kɛ africain na ou bien ko a tɛ se Afriki, ka d'a kan ko tile bɛ yen dɛ, chaleur b'a faga dɛ, a donna tan dɛ, a bɔra tan dɛ, an ka yɛrɛ nɛgɛ dabila. N'a y'a sɔrɔ ko chaleur b'a faga, chaleur bɛ Europe yan fɛnɛ o. Ni nɛnɛw bɔra waati min glaciw bɛ jigin nanzara la, Europe ni Amérique ni fan o fan an ka kɛ nanzara la ye. Ngo chauffage bɛ olu bolo. I b'i ka sokɔnɔla i b'a kalaya cogo min i ja. Degré o degré i ja i b'i ka fɛn température bila o la, a b'i ka yɔrɔ kalaya ka kɛ o ye. N'o don mun kama u ma olu ko ninnu kɛ ka se ka bana in faga. Donc an kana an yɛrɛ nɛgɛ. O kɔfɛ le 13 mars 2020 OMS a déclaré k'a fɔ ko Europe de bɛna na kɛ yɔrɔ ye, yɔrɔ min bana in bɛna taa yen kɛ a daga yɔrɔ ye, yɔrɔ min ni a bɛna taa yuguyuguli caman ni susuli caman kɛ yen nɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Union Européenne ani Royaume-Uni k'a fɔ ko mɔgɔ hakɛ min bɛ yen nɔ ko a bɛ ka olu minɛ, a bɛ ka yɛlɛma mɔgɔw fɛ cogoya min na, ko n'i ye o ko ta k'o lajɛ ka o mɔgɔ hakɛ nombre ta k'a lajɛ, i bɛna n'a ye k'a fɔ wagati min a ko daminɛna chinois jamanaw kan, kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka daminɛ janvier kalo kɔnɔna la ka na se février kalo daminɛ yan fan na, a tun bɛ ka mɔgɔw minɛ cogo min na ani ka caya cogo min na, ko Europe fɛnɛ Union Européenne kɔnɔna ani Royaume-Uni kɔnɔna o fɛnɛ taw bɛ ka kɛ o cogoya de la ten tɔ. Donc il faut que mesure ka ta min bɛ se k'a to a ko bɛ se ka dan sirada la, ne tɛ a ko bɛ kɛ baara ye. O bɛɛ de hukumu kɔnɔna la i y'a ye k'a fɔ européens sina ka kɔn joona ka mesure dɔw ta, n'o de ye k'a fɔ baarakɛyɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ ka olu datugu, jama bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ la, balontan yɔrɔ ninnu ani dɔnkɛ yɔrɔ ninnu ani restaurant ba ninnu ani fɛn o fɛn de bɛ yen nɔ ko jamaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a yɔrɔ la, hali misiri ni église u ye a yɔrɔw bɛɛ datugu. Kana laban kɛ yɛrɛ hali i tɛ bɔ i kelen na k'a fɔ k'i bɛ taa yɔrɔ dɔ la n'a y'a sɔrɔ ni ko sɛbɛsɛbɛ tɛ ni ci gɛlɛn tɛ. O dɔ ye jumɛn ye? N'i bɛna taa dumuni sanyɔrɔ la wa i tatɔ la fo autorisation papier de ka k'i bolo min b'a yira k'a fɔ n bɔtɔ filɛ n ka so, n bɛna taa nin yɔrɔ in masina in na, nin sugu in na, n bɛna taa dumuni de san ka na n'o ye supermarché ye. Ou bien n bɔtɔ filɛ nin ye n bɛna taa nin dɔgɔtɔrɔso in na. Ou bien mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ baarakɛyɔrɔ dɔw la, baarakɛyɔrɔ minnu tɛ se ka datugu. Parce que ko kɛra cogo cogo baarakɛyɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ se ka datugu. Donc jamana kɔnɔdenw mago bɛ o baara ninnu dɔw la, donc o baara ninnu olu tɛ se ka datugu. Papier ka k'i bolo min b'a yira ko n tatɔ filɛ nin baarakɛyɔrɔ in na. Donc olu kɔnna ka o mesure ta pour que u ka kow kana cari ka taa yɔrɔw la. N'a taara kɛ ko i bɔra ka taa o yɔrɔ masina na sisan, bon ko i ni mɔgɔ dɔw fɛnɛ taara ɲɔgɔn sɔrɔ o yɔrɔ sugu ninnu na, misaliya la aw taara supermarché la aw kan ka taa dumuni san parce que adamadenya tɛ se ka taa dumuni kɔ. Donc ni autorisation i y'o sɔrɔ i taara o dumuni sanyɔrɔ ninnu na sisan, aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ, aw ni ɲɔgɔn cɛ distance a minimum a kan ka kɛ mètre 1 hakɛ, ne tɛ a ka janya ni o ye.
aw gɛrɛla ɲɔgɔn na cogo cogo kɔni mɛtiri kelen hakɛ aw b'o don aw ni ɲɔgɔn cɛ. O bɛɛ kun ye bana ninnu kana se ka yɛlɛma nɔgɔya la cogoya min na. Wa mɔgɔw ka se ka maskinin fɛnɛ don u nun na min b'a to a bɛ se ka i kisi. Donc olu mesure caman bɛ yen nɔ o talen don k'a yira mɔgɔw la a ye to so, aw kana bɔ ka taa baarakɛyɔrɔw la, aw kana taa ni denw ye ekɔliw la. Donc fɛn caman parce que u y'a yira fɛnɛ ka fɔ ko bɛ ka kɛ cogo min na, a bɛ ka mɔgɔw minɛ cogo min na, a bɛ ka yɛlɛma cogoya min na, ni kow continuera nin cogoya in na tan ko a bɛna na kɛ Europe yɛrɛ u ka kɛnɛya tigilamɔgɔ ninnu u bɛna dɛsɛ, c'est à dire mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ko bana in bɛ ka olu sɔrɔ u bɛ se k'olu tigiw ladon cogoya min na, u bɛna minɛ minnu kɛ ka olu tigiw furakɛ ni fɛn wɛrɛ ninnu k'a laban bɛna na kɛ o bɛna na dɛsɛ, u bɛ dɛsɛ ka o kɛnɛya ninnu ka o assurer. N'an y'a ye k'a fɔ n y'a kumaw mɛn ko dɔ ko Europe dirigeant dɔ ko Afrique k'i pɛrɛn ko fɛn bɛna nale Afrique min ka jugu a donna ta bɔra ta. Mais n'i ye ko ta ka jateminɛ ni olu bɛ k'u yɛrɛ ɲini olu yɛrɛ ka mɔgɔw la, olu b'u ka mɔgɔw to yen k'olu bɛ taa anw taw furakɛ yan. Yɔrɔ kɔni tɛ n'o kɛ. N'i y'a ye diɲɛ hɛrɛ sugu bɛɛ bɛ olu ye, diɲɛ ɲɛdɔn sugu bɛɛ bɛ olu la, a bɛ ka olu ɲɛ gan ka se ni hakɛ in ma, n'a sera anw fɛ anw ta bɛ kɛ cogo di? An bɛ Ala de deli dɔrɔn Ala k'an kisi a ma. Donc o dun fɛnɛ tɛ se ka taa mesure taw kɔ, fo an ka jamana ɲɛmɔgɔw de ka mesure ta. Mesure min Europe y'u ta cogoya min na k'a sɔrɔ ni seba in bɛɛ bɛ olu ye, k'a sɔrɔ ni ɲɛdɔnba in bɛɛ bɛ olu la, olu ye mesure ninnu ta cogo sugu o sugu la, o n'a ta o ta a bɛ ka olu ɲɛ gan, a bɛ ka tiɲɛniba kɛ olu fɛ yen. An minnu bɛ yen nɔ ko anw ta tɛ o cogoya la, an ta bɛna kɛ cogo di? Ala k'an kisi a ma. K'a fɔ anw ta bɛna kɛ cogo di? Donc fo k'o yɔrɔw lajɛ. Donc il faut que an ka jamana ɲɛmɔgɔw n'u ye ni mesure ninnu ta, mesure ninnu ka respecter. An b'o kuma fɔ ka da mun kan? An y'a ye k'a fɔ banako in sababuya la IBK n'a ka gouvernement u ye mesure dɔw ta, nka mesure ninnu a ma ta ka ɲɛ. Mɔgɔ dɔw ye critiqueli dɔw kɛ, an yɛrɛ tun bɛ fɛn ka bɔ ka a dɔw souligner k'a yira k'a fɔ nin yɔrɔ in kan ka kɛ tan, nin yɔrɔ in kan ka kɛ tan. Nka entre temps an nana ye k'a fɔ u y'a essayer ka dɔw corriger, nka o n'a ta o ta dɔ bɛ u jɛ. An b'a kumaw fɔ kun jumɛn kama? Parce que an préoccupelen de don. An ɲɛ b'a la a bɛ ka min da diɲɛ setigibaw kan, an ɲɛ b'a la a bɛ ka min da diɲɛ dɔnnitigibaw kan. Donc ni o sera anw fɛ yen nɔ, anw minnu tɛ setigibaw ye, anw minnu tɛ dɔnnitigibaw ye, yɔrɔ a ko bɛna gɛlɛya dɛ. Donc hukumu kɔnɔna la a kana se n fɛ yen nɔ, o de ka fisa selen ye ko n ka tila k'a fɔ ko n bɛ ko dɔ kɛ tuguni. IBK ko mardi don n'o kɛra le 17 mars ye, donc u ye ka réunion extraordinaire kɛ ka kuma banako in kan, ka se ka mesure dɔw ta ko minnu bɛ yen nɔ ni a kan ka kɛ ani minnu man ka kɛ min b'an kisi bana in. O hukumu kɔnɔna la ko u y'a yira k'a fɔ ko k'a daminɛ jeudi don le 19 la n'o kɛra kunnasini ye, ko k'a daminɛ o la k'a fɔ ko u bɛna na ko dɔw bali a tɛ kɛ Mali kɔnɔ. O dɔ ye jumɛn ye? Ko avion bɛ yen nɔ ni o de bɛ mɔgɔw ta ka bɔ jamanaw kan ka na n'u ye Mali kɔnɔ. N'a kɛra jamana ye jamana min ni bana in yera o jamana in na ka ban, donc ko o vol ninnu o avion ninnu ka na Mali kɔnɔ k'u bɛna o bɛɛ bali, ko o tɛ kɛ fo ka na se don min ni u ko a banako in a nɔgɔyara k'u bɛ sɔrɔ ka o vol ninnu o avion ninnu k'olu to yen nɔ olu ka jigin Mali kɔnɔ. Donc o avion ko o kun kan ka dabila ka daminɛ kunnasini alamusa la n'o bɛnna le 19 ma. O kɔfɛ o nana mun fɛnɛ fɔ tuguni? Ekɔlisow olu bɛɛ bɛ datugu ani madrasasow k'o bɛɛ datugu ka dɔgɔkun 3 kɛ. Donc o dɔgɔkun 3 kɔnɔna la a bɛ lajɛ diɲɛ n'a lamini na banako in bɛ ɲɛ jumɛn kan. N'o y'a sɔrɔ a banna o y'o don, n'o y'a sɔrɔ a ma ban yɛrɛ fɛnɛ ni dɔ bɛ fara ko kan dɔ bɛ fara kan. U tilala ka na mun fɔ tuguni? Ko regroupement fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ni jama bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ, a kɛra politiki kow ye o politiki kow réunion ninnu ye o ani a n'a ɲɔgɔnna caman, o fɛn o fɛn de bɛ yen nɔ o fɛnɛ bɛɛ bɛ dabila pewu fo ka n'a kɛ don min ni sariya ye kura wɛrɛ bɔ k'a fɔ ko a banako in a nɔgɔyara diɲɛ n'a lamini na sisan, donc o ko ninnu ko o bɛ se ka kɛ. U tilala ka na mun fɛnɛ fɔ tuguni? O ɲɔgɔn ye fɛn fɛnɛ bɛ yen tuguni ni o ye an yɛrɛ ka laadalakow ye, i komi n'a fɔ furusiri ninnu ani denkuni ninnu ani sudo ninnu olu n'a ɲɔgɔnna caman, hali politiki sira ninnu an y'olu fɔ ka tɛmɛ. Donc o fɛn o fɛn fɛnɛ bɛ yen nɔ ko mɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ a yɔrɔ la ka n'a kɛ ko mɔgɔ bɛ mɔgɔ 50 jate sɔrɔ, ko o fɛnɛ man ka kɛ, ko wa o ti kɛ fo ni don min ni u ye
sariya kura bɔ k'a fɔ ko a banna sisan nɔ mɔgɔw bɛ se k'u ka furusiriw kɛ a ye taa ka ɲɔgɔn yew kɛ a ye taa ka sudenw kɛ a ye taa nin ko in kɛ a ye taa nin ko in kɛ o fɛnɛ kɔfɛ tuguni min ye bɔtinenniw ye dɔnkɛyɔrɔw ani fɛnw ye barisolataagaw jamaw bɛ taa o yɔrɔ ninnu fɛnɛ la donc ko o fɛnɛ bɛɛ bɛ datugu donc u ye o déclaration ninnu kɛ mais ne ma min faamu n'an ye u ka fɔlɔ ta k'a lajɛ n'u ko avion tɛ bɔ jamana kan jamana min bɛ yen nɔ ni banakisɛ yera a jamana kan ka na jigin Mali kɔnɔ i mana o ko ta k'o jateminɛ kunu an kɔrɔ n'o kɛra jumadon ye le 20 ko avion dɔ bɔra faransi kelen in kɔnɔ ka tila ka na jigin Mali kɔnɔ o mɔgɔ minnu fɛnɛ nana Mali kɔnɔ k'u tilala ka olu mɔgɔw bila k'u ka t'u ka so a dun yiralen n'o k'a fɔ ko n'i nana i kan ka bila quarantaine de la quarantaine o ye jumɛn ye k'i bila yɔrɔ dɔ la i ni mɔgɔ wɛrɛw kana bila ɲɔgɔn kan parce que mɔgɔ t'a dɔn bana in b'i la wa bana in t'i la wa i ka to yen fɔlɔ u ka fɔ la ko pour que k'a ka dɔn ko bana in b'i la a tɛ komi n'a fɔ ni bana in ye mɔgɔ min minɛ bi ko bi bɛɛ a bɛ dɔn ko bana in b'i la ou bien sini k'a bɛ dɔn ko bana in b'i la bana in bɛ se ka tile damadɔ kɛ ka sɔrɔ a ma ye k'a dɔn k'a fɔ ko bana in bɛ i la donc quarantaine ko in dabɔkun ye o de k'i minɛ k'i bila yɔrɔ dɔ la u yɛrɛ ka fɔ la k'i kan ka tile 14 dɔw ko tile 15 k'i bɛ o de kɛ fɔlɔ n'i ye o kɛ n'u nana i tester k'a lajɛ fɛnɛ k'a ye k'a sɔrɔ fɛn t'i la o kɔrɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la fɛn tɛ e la parce que a bɛ se ka kɛ a bɛ e la u b'a lajɛ bi u b'a ye a tɛ e la u b'e bila ka tɛmɛ tile 2 tile 3 o kɔfɛ ou bien tile damadɔ dɔgɔkun kelen o kɔfɛ e farikololabana bɛ sɔrɔ ka wulili daminɛ donc sani o cɛ o b'a sɔrɔ e fɛnɛ ni mɔgɔ joli gɛrɛla ɲɔgɔn na e n'olu mɔgɔ minnu fɛnɛ gɛrɛla ɲɔgɔn na a bɛ se ka kɛ e y'a bila olu fɛnɛ la donc olu fɛnɛ bɛ tile damadɔ kɛ olu fɛnɛ ta bɛ sɔrɔ ka wuli ko in bɛ juguya ten donc o de kama fɔra frontières ka datugu frontières ka datugu kun ye mun ye ni maa min y'a dɔn ko e ti se ka to yen nɔ n'i taara i bɛ jɛ n'a ye kɔni fɛnɛ n'i sera yen fɛ i bɛ datugu ka tile 15 kɛ k'i lajɛ fɔlɔ k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la foyi t'i la ka sɔrɔ k'i bila ka tɛmɛ mais olu m'o kɛ mɔgɔw nana k'u ye mɔgɔw lajɛ dɔrɔn u y'a ye ko mɔgɔ 2 de tun b'a la parce que ko avion bɔra faransi ka na o b'a la avion dɔ bɔra ko Ethiopian Airlines ko o fɛnɛ nana ani ivoirien ka avion ko fɛnɛ nana an dun y'a mɛn k'a fɔ a sera Ivoire an kɛrɛfɛ jamana in bɛɛ fɛn tɛ in bila ma se yɔrɔ min a kun ma se Niger de mais an y'a mɛn ko dɔ sera Niger fɛnɛ donc o b'a yira k'a fɔ Mali laminiminilen don ni a ye donc ni o ko kɛra mɔgɔw nana k'u ka respecter aw yɛrɛ de da y'a fɔ ko a fɔliw ti kɛ ni aw sɔnna ko aw tilala ka aw ka kumakan k'a sɔsɔ tuguni mais a ye mɔgɔw bila quarantaine na ne hakili la o déclaration kelen ninnu kɔnɔna la u ko miliyari 6 ani miliyɔn 300 ko o de bilalen don nin ko in kɛlɛli kama a bilalen don nin ko in kama mun de kama pour que bana kana don an ka jamana kɔnɔ mais a tɛ komi n'a fɔ k'u b'a to yen bana ka don ka sɔrɔ k'a fɔ k'u bɛ wuli k'u bɛ a ko kɛlɛ o bɛ se ka kɛ cogo di miliyari 6 ani miliyɔn 300 in a di kun ye de ka appareil san appareil minnu bɛ mɔgɔw lajɛ u dontɔla an ka jamana kɔnɔ a kɛra avion sira ye wo a kɛra duguma sira ye wo k'u contrôler a bɛ min na directement k'o minɛ k'o bila yen a tɛ minnu fɛnɛ la ka olu bila quarantaine na n'u bɔra jamana la jamana min ni bana in bɛ yen bon komi an laminiminen don ni a bɛɛ ye sisan nɔ o de kɔrɔ mɔgɔ ni e bɛ don sisan e bɛ bila quarantaine de la donc i bɛ bila quarantaine min na i bɛ tile da min kɛ yen nɔ tile 15 min kɛ yen nɔ i bɛ dumuni minnu kɛ yen nɔ o dumuni wari ne hakili la o de bɛ bɔ 6 miliyari 300 miliyɔn in na aw bɛ ji minnu min yen nɔ o de bɛ bɔ olu la yen nɔ aw bɛ courant minnu jeni yen nɔ o de bɛ bɔ olu la yen nɔ ni o tɛ wari in bɔ kun ye mun ye wari in bɔ kun ye mun ye wari in bɔ kun ye k'a kunbɛn da kana don parce que n'a donna a bɛ juguya ka tɛmɛ o kan ala k'an kisi a ma ala k'an kisi a ma a bɛ ka min da n y'a fɔ cogoya min na diɲɛ setigibaw kan diɲɛ dɔnnibatigibaw kan yɔrɔ an kɔni tɛ o anw tɛ da o kɔrɔ donc a kana si fɛ o de ka fisa a ka si fɛ yen nɔ a bɛna min kɛ i la i ka sɔrɔ k'o ye an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala k'an kisi o ma donc ni o kɛra o cogoya la ten tɔ an bɛna na u ka jumɛn fɛnɛ ta tuguni u ko ni mɔgɔ ye mɔgɔ 50 sɔrɔ yɔrɔ min na ko o de bɛ interdit o kuma o n'a bɛ mɔgɔ 49 coronavirus tɛ don olu cɛla dɛ a b'a fɔ ko non ninnu ma 50 sɔrɔ fɔlɔ n tɛ don u cɛla hali n'a bɛ mɔgɔ kelen na o tɛ se ka mɔgɔ 48 tɔ o tɛ se k'o bɛɛ contaminer
Europe y'a ka mesure ta yan no u ye nombre te ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la wa aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o yɔrɔ min na hali n'a sɔrɔ a ye mɔgɔ saba de aw mɔgɔ saba ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ bɛ 1 mètre bila u ni ɲɔgɔn cɛ ma tɛ fɔ dɔrɔn ko n'o mɔgɔ saba don dɔrɔn a y'aw fara ɲɔgɔn kan a y'aw nɔrɔ ɲɔgɔn na a y'aw tɛgɛ da ɲɔgɔn kan na a ye fɛnw kɛ aw ka tɛmɛ ni ɲɔgɔn ye o tɛ fɔ parce que n'a bɛ kelen in na o b'a bila tɔ fila la o de kama a bɛ fɔ a ye 1 mètre bila u ni ɲɔgɔn cɛ mais mɔgɔ 50 dɔrɔn k'a fɔ ko mɔgɔ 50 ni aw ma o bɔ n'aw ma tɛmɛ o kan aw bɛ se ka ka kow kɛ donc a bɛ mɔgɔ kelen min na n'o ni mɔgɔ 49 tɔ gɛrɛgɛrɛ la ɲɔgɔn na a t'a bila u bɛɛ la wa donc a ye mesure fɔ mɔgɔw ɲɛna dɔrɔn a y'aw kɔlɔsi a ye nin hakɛ in kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen ni nin sigana ko in b'i la a y'a kɛ tantɔ a y'a kɛ tantɔ a y'a kɛ tantɔ olu bɛ se ka kɛ donc ka mesure ɲɛnama ta ka a respecter fɛnɛ a kana kɛ dɔrɔn k'a ta k'a fɔ yen nɔ a banna min fɛnɛ ye avion sira ye duguma sira mɔgɔ hakɛ min bɛ don duguma sira fɛ o mɔgɔ hakɛ o tɛ don avion sira fɛ siraw o dayɛlɛnenw tora mesure ɲɛnama ma ta o ko la ko mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ko ni olu donna duguma sira fɛ c'est à dire minnu bɛ don mobili minnu bɛ mobiliw ta sa ou bien n'a sɔrɔ terrain ko don minnu bɛ terrain ta ka na sisan nɔ ka bɔ jamana kan jamana min ko ni coronavirus bɛ yen nɔ k'a bɛ ɲini olu tigilamɔgɔw fɛ n'u donna Mali kɔnɔ k'a daminɛ u dondon la u k'u yɛrɛ bila auto isolement na comme ça pour 14 jours donc olu de ka t'u yɛrɛ datugu yɔrɔnin dɔ la u kana gɛrɛ mɔgɔw la u kan'u ka ko foyi ɲɛnabɔ ka 14 jours kɛ yen fɔlɔ k'a lajɛ n'a sɔrɔ u ka bana n'a bɛ manifester u la n'a tɛ manifester u la donc ko médecins dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ a ko kunna olu bɛ a essayer k'u charger u la ni dɔgɔtɔrɔw b'u charger u la dɔgɔtɔrɔw de b'u ta directement k'u bila quarantaine na kɛ mais aw b'o tigi to yen nɔ ko ka taa o yɛrɛ ka sɔrɔ ka t'i yɛrɛ bila yɔrɔnin dɔ la k'a lajɛ fɔlɔ n'a sɔrɔ 15 tile 14 k'o kɛ o tuma o dondo o n'a ka mɔgɔw tɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na wa a n'a somɔgɔw tɛ ɲɔgɔn ye wa a n'a teriw tɛ ɲɔgɔn ye wa ani mɔgɔ wɛrɛw tɛ ɲɔgɔn ye siraw la wa o mana bila olu bɛɛ la dun donc aw de b'aw jɔ aw jɔyɔrɔ la dɔrɔn n'a ye mesure min ta aw ka mesure respecter c'est vrai frontière tɛ se ka datugu pepepewu mɔgɔ tɛ bɔ mɔgɔ tɛ don mais n'i bi don i don kan de fɛnɛ bɛ f'i ye o n'a tigi jɛnna ni o ye a bɛ na n'a ma jɛn n'o ye fɛnɛ a banna donc kow b'o cogoya de la ten a tɛ kɛ dɔrɔn k'a fɔ ko non k'aw bɛ ko to mɔgɔw yɛrɛ bolo n'a y'a to mɔgɔw yɛrɛ bolo a bɛ ɲɛnabɔ wa a tɛ ɲɛnabɔ maa si den kelen tɛna fɔ ko ale b'a fɔ ko a bɛ bana bɛ na donc franchement jamana k'a jɔ jamana ɲɛmɔgɔw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la u mana mesure min ta u ka mesure u k'a respecter quoi mesure min mana ta mesure ka respecter donc olu de bɛ kɛ ka essayer ka mɔgɔw tanga a ma an ka kɔlɔsi a kana don jamana kɔnɔ o de ka fisa donnen an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka hakili ɲuman ni faamuko ɲuman di an ma donc o y'o yɔrɔ ye k'o fɔ an ka jamana ɲɛmaaw ɲɛna franchement u ka lajɛ u ka o ko ninnu kɛ k'a fɔ de ko avion nana u ye mɔgɔw contrôler u y'a ye k'a fɔ a tɛ mɔgɔw la mɔgɔ 2 de tun bɛ yen nɔ o nunji tun bɛ ka bɔ dɛ o ɲɛ bilennen don ne a donna ta bɔra o bɛɛ ye ko wɛrɛ ye a fɔra aw ɲɛna a ye to aw ka jamanaw kan n'a y'aw ban ka to aw ka jamanaw kan aw bɛ yɔrɔ min na a y'aw ban ka to yen ko Mali ye aw fa jamana ye aw fana ka jɛn ni a ye ni aw nana aw ka bila quarantaine na aw ka 14 jours kɛ fɔlɔ a ka lajɛ o ka fisa mɔgɔ t'a dɔn aéroport kɔnɔ i ye dɔ sɔrɔ yen wa i ma sɔrɔ yen wa i y'a sɔrɔ i ka so yɛrɛ sani i ka bɔ wa i ma sɔrɔ i ka so wa mɔgɔ si t'o ɲɛ dɔn il se peut que don min e kan ka na e taara e autorisation ta k'i bɛ taa sanni kɛ pharmacie la k'i ka fura dɔw ta ko n'i taara Afrique i b'o fura ninnu ta a bɛ se ka kɛ i y'a sɔrɔ sira la a bɛ se ka kɛ i taara k'i bɛ taa supermarché dɔ la k'i bɛ taa o don yɛrɛ dumuni kɛ ou bien kunu i bɔra i taara k'i bɛ taa o dumuniw san a bɛ se ka kɛ i y'a sɔrɔ yen nɔ donc sini e bɛ se ka na dɔrɔn ka avion ta ka taa ka sɔrɔ a ma manifester i farikolo la a bɛ na se aéroport la i bɛ tɛmɛ a ma manifester i farikolo la i bɛ don dugu kɔnɔ tuma min na i bɛ taa i yɛrɛ ka denbaya bila danger la i somɔgɔw i bɛ t'u bila danger la parce que n'a taara manifester aw ka du kɔnɔ yen nɔ o b'a sɔrɔ e y'aw ka du kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ contaminer ka ban au moins kɔni ni minnu kɔni gɛrɛla ɲɔgɔn na ko i sera k'olu contaminer b'olu contaminer ni ala ye minnu kisi o b'a sɔrɔ olu bɛ fan wɛrɛ fɛ a tɛna olu sɔrɔ donc an bɛɛ ka an yɛrɛ minɛ o yɔrɔ ninnu ma donc an ka sabali mesure ka ta ni mesure taara mesure ka respecter o de ka fisa an bɛɛ lajɛlen ma an ka manamanakan fɔ dabila a tɛ farafin minɛ a tɛ farafin don ta fɛn inventelen don inventelen tɛ a bɛ ka mɔgɔw faga an kɔni ɲɛ b'o la hali n'a sɔrɔ ko u y'a inventé a taara k'u bolo donc nin y'o yɔrɔw de ye k'o ɲɛfɔ hali bi an bɛ dugawu de kɛ ala ka hakili ɲuman ani faamuko ɲuman di an ma donc ko ni bana in bɛ i la a bɛ fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn kɛ mɔgɔw la généralement fɛn minnu bɛ yen nɔ ko a bɛ o kɛ ka caya
o de ye a bɛ farigan bila i la. Donc a bɛ farigan bila i la, i fari bɛ kalaya, i ka température bɛ yɛlɛ. Donc a b'o bila mɔgɔ la. A bɛ se ka kɛ, c'est-à-dire i farikolo i bɛ sɛgɛn i yɛrɛ ma, i b'a ye komi n'a fɔ i sɛgɛnnen don. Donc a b'o fɛnɛ kɛ mɔgɔw la. Ani sɔgɔsɔgɔ jalan, sɔgɔsɔgɔ a b'o fɛnɛ bila mɔgɔ la. Donc o ye fɛnw ye minnu bɛ kɛ ka caya a bɛ mɔgɔ minnu na. Mais mɔgɔ dɔw fɛnɛ bɛ yen a bɛ fɛn wɛrɛ kɛ olu fɛnɛ la min ka faranga fɛn dɔw kɛ olu fɛnɛ la. Olu dɔw ye jumɛn? O bɛ se ka kɛ sisan nɔ a tigilamɔgɔw b'a ye u farikolo fan bɛɛ bɛ u dimi quoi. U farikolo fan bɛɛ, u muscle ninnu fɛn o fan bɛɛ bɛ u dimi. O bɛ kɛ dɔw la. Dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ a bɛ olu nun geren k'a kɛ komi n'a fɔ fiɲɛ bɛ tigɛ u la ka ninakili gɛlɛya u ma. O b'o kɛ dɔw la. Dɔw bɛ yen nɔ olu nunji bɛ bɔ, a bɛ se ka kɛ nunji bɛ bɔ ka na kɛnɛma ou bien a bɛ se ka kɛ nunji bɛ bɔ ka i nuji bɛ jigin i gɔnɔ fɛ ka taa a b'olu fɛnɛ kɛ dɔw la. Donc dɔw ta ye olu ye. Dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ u kan kɔnɔna u b'u dimi, u gorge n'o y'u gɔnɔ ye a b'u gɔnɔ fɛnɛ dimi, olu ye dɔw a b'u kɛ dɔw fɛnɛ la. Dɔw bɛ yen nɔ a bɛ kɔnɔboli fɛnɛ bila olu la. Donc fɛn minnu bɛ se ka mɔgɔw kisi a ma ni mɔgɔw ye o ta o de o fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye mun ye o de ye i k'i yɔrɔ janya bana la. Parce que n'i y'a mɛn ko mɔgɔw ka kuma dɔ ko n'i y'a bɔn n'a ka sigira kan ni donc ni bana ma ɲɔgɔn ye bana tɛ ni sɔrɔ. N'i y'a ye bana y'i sɔrɔ a ye ɲɔgɔn ye de. Ni bana ma ɲɔgɔn ye a t'i sɔrɔ donc i yɔrɔ janya ka bɔ bana la. O bɛɛ de kama tubabuw ko k'a fɔ yan tubabuw ta yan i ni mɔgɔ aw gɛrɛla ɲɔgɔn na cogo cogo mètre kelen bila i n'a ni ɲɔgɔn cɛ. A b'a tigi la o a t'a tigi la o e ka mètre kelen bila i n'a ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn. Ani fɛnɛ waati bɛɛ i k'i tɛgɛ ko sanuya a b'o ko fɔ. I k'i tɛgɛ ko ni safinɛ n'a sɔrɔ ka gel n'o bɛ yen nɔ n'o ka nɔgɔ mɔgɔ min ma donc o tigi fɛnɛ ka to ko o gel mu a tɛgɛ la. N'o ma nɔgɔ mɔgɔ min ma waati bɛɛ a tigilamɔgɔ ka to ka tɛgɛ ko ni safinɛ ka tɛgɛ ko ka jɛ yɛrɛ yɛrɛ. I k'o kɛ. Kana to ka contact ta ni mɔgɔ ye n'i b'a dɔn ninakili a tigi ninakili bɛ ka duruntu ani a tigi nunjiw bɛ bɔ o n'a ɲɔgɔnna ninnu n'i ye o sugu ninnu ye kana to ka gɛrɛ a tigi la fo ka n'a kɛ ko maga ɲɔgɔn na ka tɛmɛ i n'a ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra tɛgɛ don bolo ye o a kɛra ka akoladi ka bisu kɛ ɲɔgɔn tamaw na o n'a ɲɔgɔnnaw olu ka éviter yɛrɛ de fiyewu. I kana sɔn i yɛrɛ fɛnɛ ka i tɛgɛ ka to k'i tɛgɛ maga i ɲɛkisɛw la walima i ɲɛ la walima k'i tɛgɛ maga i nun na walima k'i tɛgɛ maga i da la i kana to ka olu kɛ e yɛrɛ de i kan'o kɛ i yɛrɛ la. Ani fɛnɛ n'a sɔrɔ n'i bɛ tiso walima n'i bɛ sɔgɔsɔgɔ i ka i kamanku ka i tiso o la ou bien ka sɔgɔsɔgɔ o la quoi. I bɛ o de kɛ i kamanku ka i tiso o la walima ka sɔgɔsɔgɔ la o fɛnɛ kun ye mun ye mɔgɔ t'a dɔn ni a bɛ e la. N'a bɛ e la e bɛ tisoli min kɛ sisan nɔ banakisɛ in a bɛ na fiɲɛ fɛ o de la. U ko ni banakisɛ in tisora sisan ka bɔ nun fɛ fiɲɛ fɛ sisan a bɛ se ka heure damadɔ kɛ san'a ka sa. Donc o heure damadɔ kɔnɔna la fiɲɛ fɛnɛ mana talon ka taa mɔgɔ min fiɲɛ sama yɔrɔ la dɔrɔn a bɛ don o tigi fɛnɛ nun fɛ dɔrɔn a b'o tigi minɛ. O de kama u b'a fɔ ko n'i bɛ tiso i kamanku kɛ ka i nun fɛn ka tiso o la quoi. Donc o y'o yɔrɔ ye o fɛnɛ bɛɛ de kama a bɛ fɔ ko mɔgɔw ka masque don parce que n'i ye masque don hali ni dɔ tisora fiɲɛ fɛ ni a banakisɛ in fiɲɛ y'a talon ka taa a tɛ se ka don e nun fɛ a bɛ se ka taa da i ka fɛn na quoi masque in na yen nɔ. Donc n'i y'o masque bɔ k'o lafili o y'o fililen i man'i tɛgɛ ko safinɛ la hali n'a buruburunin minnu kɛra tɛgɛ la o y'o fɛnɛ kolen. Coronavirus ko in a tɛ kulonkɛ la minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ ka essayer ka a ko kɛ ka ko banaliser togo sugu dɔ la coronavirus ko in tɛ kulonkɛ ye. A ko daminɛ ni sisan cɛ a ye victime min kɛ kɔlɔkɔlɔ tɛ. U ka fɔ la le 19 0h u ye bila min bɔ ka di k'a daminɛ ko in daminɛ la ka na se sisan ma coronavirus a ye mɔgɔ da min minɛ n'i ye Chine yɛrɛ ta k'a lajɛ ko in yɛrɛ déclenchera yɔrɔ min na a ye mɔgɔ min minɛ yen nɔ k'a dɔnna a fɔra min dɔnna dɔgɔtɔrɔw y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko a bɛ min na a bɛ se ka kɛ a ye dɔw minɛ olu ta ma dɔn dɛ olu bɛ diɲɛ ɲɛfɛ dugu dɔw la ou bien burusi kɔnɔna dɔw bɛ fan dɔw fɛ minnu ma se ka dɔn a bɛ se ka kɛ olu dɔw yɛrɛ sara fo k'olu su dɔn a ma se ka dɔn k'a fɔ ko nin de y'a faga. Donc a ye min minɛ ko a dɔnna Chine yɛrɛ kɔnɔna la o ye mɔgɔ 81,000 ani mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 74 81,174 mɔgɔ 81,000 ani mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 74 ani mɔgɔ 4 a y'o de minɛ Chine kɔnɔ wa a ye mɔgɔ min faga Chine kɔnɔna la
o ye mɔgɔ 3,000 ani mɔgɔ 200 ani mɔgɔ 40 ani mɔgɔ 2. Mɔgɔ 3,000 mɔgɔ 200 ani mɔgɔ 40 ani mɔgɔ 2. 3242 a y'o de faga. Donc n'i ye jamana ta k'a lajɛ, jamana tɔw ta k'a lajɛ, a ye mɔgɔ min minɛ ko o dɔnna jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ, n'i y'a tilan jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ, o bɛ bɛn 128 665. N'o ye mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 28 ani mɔgɔ 600 ani mɔgɔ 65. Min fɛnɛ ko a ye o faga, o ye mɔgɔ 5000 ani mɔgɔ 500 ani mɔgɔ 36. 5536 personnes. Diɲɛ fan wɛrɛw fɛ, o tɛ Chine ta la dɛ. Donc n'i ye diɲɛ fan wɛrɛw ka tila k'o fara Chine yɛrɛ ta kan, o ye mɔgɔ 200,000 ani mɔgɔ 9,000 ani mɔgɔ 800 ani mɔgɔ 39. A y'o de minɛ. 209 839. Mɔgɔ 200,000 ani 9,000 ani mɔgɔ 800 ani mɔgɔ 30 ani mɔgɔ 9. A ye o de minɛ. Bon mɔgɔ min ni a y'o faga, o ye mɔgɔ 80,000 ani mɔgɔ 700 ani mɔgɔ 78. 8778. A ye o de faga. O tɛ batara mɔgɔ ye dɛ. O ye fɛn min ye, o tɛ kulonkɛ ye dɛ. Hali bi Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi k'an tanga ka bɔ bana jugu in tɔɔrɔ ma. Ala ka hakili ɲuman ani faamuko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma. Kuma kun ye o de ye ko fɔ. Hakɛto bɛ o la. Sɔli ala Muhamadu.